हेलो गाइस, आप सब देख सकते हैं हम जा रहे हैं अपने मामा के घर। अभी दिखा रहे हैं न्यू घर बन रहा है। रास्ता देख लीजिए, इसी से जाना है। देख लीजिए कितना कीचड़ है और वो है, देख सकते हैं आ गए हैं। देखिए इधर सीमेंट কালকের পয়সাটা যে আছে ওই পয়সা তুমি ওইখানে গিয়ে ঠিক আছে। কিন্তু ছুটি কর ভালো না, আর ছুটি হবে না, তাহলে ভালো, তাহলে মুশকিলে পড়ে যাবে না। সব লোক আলাদা আলাদা বুঝানো না। আরে এটা রাখতে হচ্ছে, এটা কি ঢালাই দেবে? এটা করে ডিসকাস করে দেব, কেন দেব? পুরো ঢালাই দেবে? কোথায় রাখতে হচ্ছে? কি এই যে চালা, মানে তুমি ভিডিও করছিস? ওইটা পাঁচটা মেরে দি, ওই কোটাকা মাল দেনি।